Everyone deserves a great mobile network with the widest coverage you can trust. That is Celcom territory. The first place Malaysians look to for amazing internet experiences. Like how Mindy from Selangor first met her oppa. Or when Sarah in Penang got the first 600 likes. The first time Cikgu Karim of Johor taught an online class. How Maria in Sabah still celebrates every sale like the first. Where the Hafiz family from Pahang watched their first 4K movie. And Jeremy of Sarawak made a good first impression on his clients. Ultimately, your happiness is our priority. That's why we try to make your experiences with us first class. So thank you for making Celcom your first choice and for making us Malaysia's #1 trusted network. Ever wish you could speed things up? Now everyone can with the power of more uncapped speed internet for full HD streaming and binging on the hottest shows. Get the new Xpex Unlimited today. Assalamualaikum dan selamat pagi warga pendidik dan juga warga UiTM. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Sebelum kita mulakan webinar bertajuk Digital Tools for Content Development, kita pada hari ini, saya memperkenalkan penceramah kita iaitu teknologis Puan Arniza Ahmad, merupakan pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Matematik dan Pusat Pengajaran Teknologi Komputer dan Perangkaian yang merupakan fellow
Dan saya serahkan webinar pagi ini kepada speaker kita. Puan, silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Cik Syaiful Firdaus. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, selamat datang. Saya ucapkan kepada semua peserta webinar Celcom yang Innovators Program 2022 CYDIP 2022 siri keempat, dan kali ini membawa tema online hands-on teachers training. Okey, terima kasih saya ucapkan di atas kesudian peserta semua untuk meluangkan masa di dalam webinar kita kali ini. Saya insyaAllah teknologi saya ni Anisa Ahmad daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Shah Alam. Okey. Sekejap ya. Nampak skrin saya tak? Okey, nampak Okey, insyaAllah pagi ini tajuk yang diberikan pada saya ialah Digital Tools for Content Development. Okey, kita akan tengoklah apa yang kita akan cover pagi ini insyaAllah. So pagi ini kita akan lihat beberapa aspek untuk Digital Tools for Content Development. Antaranya ialah kita akan tengok sedikit sebanyak dulu pengenalan kepada asas digital tools for content development ini, dan kemudian kita tengok sedikit sebanyak dalam instructional design, dan juga cybergogy, dan seterusnya barulah kita masuk kepada hands-on session untuk digital tools for content development. Untuk makluman semua, latar belakang saya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Dan bidang saya sebenarnya adalah bidang saya adalah pengkomputeran teknologi dan juga rangkaian, computer technology and networking, right? Dan juga saya punya bidang kajian adalah blockchain dan juga ubiquitous computing. Jadi apa yang kita akan bincangkan ini adalah secara asas, secara ringkas, melihat daripada sudut kepada pengajar ataupun pensyarah yang bukan daripada latar belakang bidang pendidikan. Maksud dia bukan daripada fakulti pendidikan. Jadi penyampaian saya akan lebih santai, dan konsep-konsep akan disampaikan dalam bentuk yang lebih mudah insya-Allah. Right. Jadi sebelum kita masuk kepada asas tu, kita tengok dulu sedikit pengenalan. Kenapa, mengapa. Saya lebih gemar menelusuri tajuk ini berdasarkan persoalan. Kenapa, mengapa, apa yang menyebabkan ia terjadi, kenapa kita perlu buat. Kita tengok dulu konsep-konsep ni. Sebelum kita masuk kepada intipati sebenar untuk tajuk kita. So apa yang kita akan tengok dulu asal usul kenapa sampai sekarang ni kenapa perlu buat perlu belajar tentang digital tools, kenapa perlu develop, kenapa perlu bangunkan digital content. Apa dia digital content? Yang macam mana? Jadi kita tengok dulu asal usul dia. Kenapa? Apa penyebab utama dia? Jadi hari ini saya akan kaitkan dengan 21st century education. Sebelum tu kita tengok dulu apa kaitan dia. Right, untuk industrial revolution. Sekejap ya.
Okay, right. Industrial Revolution. Okay, so ini adalah asas dia. Okay, kalau kata sebelum ni kita banyak kata apa bercakap tentang Industrial Revolution 4.0. Tapi kita tak tengok apa dia Industrial Revolution 4.0 ni. Dan sebenarnya kita sekarang ni sedang menjurus kepada Industrial Revolution 5.0 dan instead sebenarnya kita dah pun masuk ke dalam Industrial Revolution 6.0. Okay, kita tengok dulu apa dia maksud Industrial Revolution, apa kaitan dia dengan perkembangan teknologi, apa kaitan dia dengan bidang pendidikan. Okay, right. So asal dia Industrial Revolution ni daripada tahun 1760. 1760, okay, iaitu Industrial Revolution 1.0. Okay. So di sini dia punya asas dia adalah mechanization. Okay, mechanization ni maksud dia berasaskan kepada air, kepada steam power, kuasa steam. Okay, kalau kita tengok kalau kereta api dulu pun kan dia jalan berdasarkan kena pakai kayu api, menggunakan asas teknologi warp. Okay, itu adalah asas kepada industri 1.0. Okay, kemudian kita bergerak kepada Industrial Revolution 2.0. Okay, 2.0 ini dekat sinilah di mana diperkenalkan kuasa elektrik. Okay, so dalam Industrial 2.0 ni semua industri telah pakai kuasa elektrik sepenuhnya, di mana memfokuskan kepada pengeluaran industri secara besar-besaran berasaskan elektrik. Okey, kemudian 1969 barulah diperkenalkan computers. Itu dalam ini semasa dalam era inilah semua industri mula upgrade kan kepada sistem komputer. Automation. Semua dia berasaskan kepada automated system. So di sinilah penggunaan komputer digunakan secara meluas. Okay. Right. Dan juga diperkenalkan automation, robotics itu asas dia semasa Industrial Revolution 3.0. Okay. Kemudian Industrial Revolution 4.0 sebenarnya ini dah berlaku pada tahun 2000 lagi. Tapi itu dah asas dia. Semua yang bercakap tentang Industrial Revolution 4.0, kenapa sampai kita punya sistem pendidikan pun terkesan dengan Industrial Revolution 4.0 ni. Okay, so dalam Industrial Revolution 4.0 ni, penggunaan internet secara meluas. So dalam zaman inilah, dalam era inilah, semua sistem industri, semua sistem bukan saja di industri, mula dinaik taraf, ke dalam bentuk digital. Right. Dan akhirnya 2020 ini diperkenalkan 5.0, Industrial Revolution 5.0. Okay, apa perbezaan dia? Industrial Revolution 4.0 dengan Industrial Revolution 5.0 ni. Okay, so kalau dalam Industrial Revolution 4.0 kita dikejutkan dengan pengeluaran, kita kata semua banyak sangat yang merujuk kepada teknologi robotics. Semuanya melibatkan robot. Asyik keluarkan robot. Right, kalau kata kita dalam sedar tak sedar, semua benda kita automatekan. Diperkenalkan data analytics, banyak data science lah apa semua diperkenalkan semasa era ini. Dan tiba-tiba ada pula Industrial Revolution 5.0. Jadi apa perbezaan dia? So kalau kita tengok konsep dekat sini, kalau Industrial Revolution 4.0 menekankan kepada digitization, dalam semuanya melibatkan pendigitalan. Tapi dalam Industrial Revolution 5.0, so ini dia melibatkan, kalau kata dulu 4.0, kita mula rasa tergugat. Kalau semua dah pakai komputer, di mana lagi orang kata rasionalnya, relevannya ada kuasa manusia sampai tahap itu. Dan kalau kata kalau kata dalam bidang pendidikan sendiri pun ada yang tertanya-tanya relevan lagikah tugas kita sebagai seorang pendidik pada ketika itu. Dan Industrial Revolution 5.0 minta maaf menjawab ke semua persoalan ini. Sebenarnya dalam Industrial Revolution 5.0 ni kita kembalikan kuasa manusia. So di mana sekarang ni kuasa kuasa mesin dan juga kuasa manusia ni kita nak
berkolaborasi. Okay, kalau kata dulu semua robot. So sekarang ni Industry Revolution 5.0 ni dalam arti kata yang paling ringkas, okay, to humanize, okay, the robot. Humanizing the robot, humanizing the machine. Okay, so that now humans and machine can work together. Right. So kalau kata 4.0 dia lebih fokus kepada digitalization. Okay, tapi apa pula dalam 5.0? So 5.0 ini dia mengkhusus kepada personalization. Okay, personalization. Okay, nak tanya, siapa kenal Sophia? Sophia humanoid. Sophia the humanoid. Ada siapa kenal? Saya tak nampak skrin ni sebenarnya. Sekejap ya. Okay, right. Okay, apa perbezaannya? Apa perbezaan antara ataupun soalan balik pada soalan saya tadi. Okay, siapa kenal Sophia the humanoid? Okay, satu-satunya robot yang mendapat kerakyatan. Humanoid pertama yang mendapat kerakyatan di Arab Saudi. Pernah jumpa dengan Sophia? Pernah? Saya ada ke? Sophia adalah robot yang diprogramkan seperti manusia. Ya. Okay. Right. Sampai satu tahap dia diperkasakan menggunakan. Ada ke? Sophia adalah robot yang Okay. Right. Okay, so Sophia ni adalah humanoid. Humanoid maksud dia manusia robot lah kan. Okay, maksud dia diperkasakan dengan menggunakan teknologi AI. Okay, di mana semua data-data kita bekalkan pada Sophia, dibekalkan kepada Sophia dan Sophia ni dapat berfikir. Okay, dan juga ada orang kata apa, mempunyai sikit perasaan seperti manusia, dan itu sekarang dalam proses. Okay, itu adalah Sophia. So ini merupakan orang kata apa, perkembangan, disebabkan oleh perkembangan industri revolution. So nampak tak personalization dia dekat situ. Okay, so bagaimana mesin dan juga manusia mula bekerjasama, sampaikan orang kata apa, teknologi ini mula mempengaruhi kehidupan kita seharian. Tapi dia punya pengaruh tu macam mana? Macam mana? Okay, right. Tapi okay, tak apa. Kita akan jawab kemudian. Okay, setakat mana pengaruh perkembangan perkembangan industri ini daripada 1.0, 2.0, 3.0 hinggalah 5.0, 4.0, 5.0. Tapi yang sebelum ni 1.0, 2.0, 3.0 ni jangan sangat diperkatakan. Tapi bila masuk IR 4.0, perkembangan industri 4.0 ni ataupun IR 4.0, semuanya bercakap tentang IR 4.0. Semua elemen sikit akan merujuk kepada IR 4.0. Tapi bila IR 5.0 ni dia agak tenggelam sikit. Mungkin disebabkan pada ketika itu negara ataupun dunia sendiri di orang kata apa, sedang mengalami pandemik kan. Jadi tak nampak perubahan itu. Tapi sebenarnya pandemik itu sendiri orang kata apa, mempercepatkan perkembangan teknologi itu. Kalau kita tengok perkembangan teknologi ataupun perkembangan industri daripada setahun-tahun, kalau kata dari pertama, yang kedua ambil masa dalam orang kata apa, dalam 100 tahun, yang kedua, yang ketiga, keempat, tapi yang keempat daripada yang kelima ni cuma mengambil masa 20 tahun. Dan sekarang pun dah ada untuk Industrial Revolution 6.0. Nampak tak perkembangan teknologi terlampau berkembang dengan pesat. Tapi apa cerita dia, kenapa nak cakap tentang Industrial Revolution ni? Sebab dia mempengaruhi perkembangan ataupun revolusi pembelajaran ni, learning revolution. Learning teaching revolution, dia sebenarnya dia mempengaruhi
Okey, sekarang saya nak tanya satu soalan. Yang mana datang dulu? Adakah education baru teknologi atau teknologi dulu baru datang education? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Adakah bidang pendidikan ini berkembang selari dengan teknologi atau teknologi itu berkembang mengikut kepada perkembangan pendidikan? Yang mana satu? Sebab kita selalu fikir bila ada teknologi mesti ada benda baru. Bila ada teknologi mesti kalau kata yang pensyarah mesti kata nak kena buat research orang kata apa berdasarkan teknologi yang terkini. Betul tak? Tapi sebenarnya yang mana datang dulu? Teknologi ke ataupun pendidikan ke? Dalam pendidikan tu masuk dia kata apa kita boleh rujuk kepada kajian ataupun R&D, research and development. So yang mana satu dulu? Teknologi ke R&D dulu? Kabur ya slide-nya. Okey, pendidikan dahulu. Okey, sebelum teknologi. Ya, betul. Daripada Puan Siti Nozara, betul Puan. Okey, so sebenarnya tanpa kita sedari sebenarnya pendidikan tu datang dulu sebab kita yang ke depan. Okey, barulah datang teknologi. Sebab teknologi tu berkembang berdasarkan daripada kajian-kajian yang dibuat. Daripada research and development yang dibuat oleh siapa? Oleh orang kata apa? Tak kira lah siapa pun. Tapi orang kata apa? Oleh kita. Kita ini orang kata apa yang selalu kita rasa agak tercabar dengan perkembangan teknologi kan. Tapi sebenarnya kita yang orang kata apa? Ke depan daripada teknologi. Okay. Right. Jadi inilah dia punya perkembangan dia. Kalau kata industry revolution tadi kita kata ada 5 era. Okay, IR 1.0 sampailah IR 5.0. So begitu juga dengan bidang pendidikan. Okay, so asas dia kita tengok kalau kata learning revolution ni dia ada daripada first generation dan sekarang adalah sixth generation. Nampak tak dia ke depan satu lagi. Ke depan satu lagi. Kenapa? Sebab bidang pendidikan ni ada sebelum adanya lagi teknologi-teknologi ini. Daripada dulu lagi. Daripada first generation kalau kata tengok kan dia punya model dia adalah corresponding model. Apa teknologi ketika itu? Apa teknologi ketika itu? So teknologi ni merujuk kepada apa? Adakah kita melihat teknologi itu daripada sudut bila ada komputer, ada ICT, Information Communication Technology, adakah itu yang kita rujuk sebagai teknologi ataupun ada lain? Apa teknologi ketika itu? Agak-agak pada generasi pertama untuk learning revolution ni. Agak-agak yang mana? Programkan seperti manusia. Ya. Ada soalan, ada jawapan. Okay, right. So yang ini, kalau pada first generation, teknologi utamanya adalah correspondent teknologi. Correspondent teknologi ataupun enrichment model ni apa dia? Correspondence ni merujuk kepada teknologi apa? Teknologi post. Postal technology. Yang snail mail dulu tu, sebelum kita ada email kan kita ada snail mail yang hantar surat, ada tong merah, ada post office. Itulah teknologi yang pertama. Sebab daripada zaman inilah dah adanya pendidikan. Kalau kata nak tahu, kita pada tahun 1798 itulah wujudnya open and distance learning. Jadi perkembangan teknologi ini orang kata apa berdasarkan pada yang ini, berdasarkan kepada model ini. Kalau kata ikutkan ODL yang pertama berlaku pada tahun 1798 di mana Teacher Philip Caleb, dia memperkenalkan khusus ODL pertama. Secara pos. Kalau kata dalam era-era ataupun yang mana sebaya dengan saya lebih kurang yang kata dalam umur 50 tahun ni, pernah dengar tak? Pengajian Maktab Adabi Gaya Pos. Pernah dengar tak?
Okey, benar. Right, itu adalah ODL sebenarnya. Bukannya masa pandemik itu baru berlakunya ODL. Tak. Itu adalah ODL, khusus ODL yang pertama, shorthand, khusus teringkas. Okey, Celcom ni naikkan poster, okey, tanya siapa yang nak belajar teringkas, okey, sila tinggalkan alamat ataupun sila berhubung dengan dia, maka semua nota-nota dihantar melalui pos. Itu adalah teknologi pendidikan yang pertama. Okey, kemudian ingat lagi tak Industrial Revolution yang kedua tadi, baru masuk untuk electricity kan? Sama juga untuk learning revolution. Okey, untuk second generation barulah adanya multimedia model. Okey, so yang ini kita ada computer aided learning. Okey, saya rasa saya dah terbalik ini sebenarnya. Okey, right. Sebenarnya okey, yang second model itu sebenarnya adalah tele learning model. Okey, so bila adanya electricity, okey, right, dah ada elektrik, barulah diperkenalkan radio pendidikan. Adanya teknologi radio, adanya teknologi TV. Okey, so barulah adanya radio pendidikan, barulah adanya TV pendidikan. So TV pendidikan bukannya sekarang, dah ada lama. Jadi bilanya berlaku pandemik, barulah kita nampak kelebihan adanya TV pendidikan. Okey, tapi kalau radio pendidikan tu ada ke tak? Okey, so why not kita mulakan balik radio pendidikan? Relevan tak agak-agak? Agak relevan tak kalau ada radio pendidikan? Sebab ODL ni ingat ODL adalah open and distance learning dan bukannya online and digital learning. Okay, sebab teknologi ni di situ. Okay, Industrial Revolution 2.0 memperkenalkan elektrik. Okay, sama juga dengan Learning Revolution. Okay, kemudian IR 3.0 memperkenalkan internet, komputer. Okay, sama juga dalam Learning Revolution. So, third generation adalah multimedia model. So dalam multimedia model ni, okay, barulah diperkenalkan, okay. Okay, barulah diperkenalkan dengan orang kata apa, adanya computer aided learning. Kalau kata lepas tu kita ingat, kalau kata kita ingat masa mula-mula tahun dalam 1900 berapa saya masuk 96 macam tu. Okay, 93, 94. Okay, masa tu Malaysia kita baru ada internet. Okay, so ketika itu, sebelum itu, okay, semua pendidikan kita ada buku, kan, kita ada buku, kemudian kita ada orang kata apa, dapat CD. Okay, daripada itu perkembangan dia. Bila dah ada komputer apa semua, kita ada computer aided learning. Okay, kemudian berkembang lagi. Okay, ada fourth generation. Okay, bila dah masuk fourth generation, ada flexible learning model. Okay, fifth generation intelligent flexible learning model, sixth generation constructive flexible learning model. So apa yang saya nak katakan di sini? Okay, pada yang pertama, generasi pertama adalah correspondent learning. Yang kedua, kita ada computer aided learning. Okay, ini kalau kata kita merujuk kepada learning ya. Okay, right, computer aided learning maksudnya ada buku, ada CD. Okay, kemudian barulah bila dah ada komputer, dah ada internet, okay, barulah diperkenalkan electronic learning, e-learning. E-learning. Okay, itu adalah generasi yang ketiga. Masuk generasi yang keempat, okay, bila kata mobile phone ataupun orang kata apa, telefon bimbit mula mendapat sambutan. Okay, mula berkembang dengan pesatnya. Okay, jadinya ada pula, okay, dia upgrade lagi daripada e-learning jadilah m-learning, mobile learning. So mobile learning ni dia merujuk kepada penggunaan, okay, maksudnya perubahan peranti lah daripada komputer kepada telefon. Okay, right. Kemudian telefon tu pula, okay, okay, dia orang kata apa, semakin orang kata apa, teknologi semakin berkembang. Okay, kalau dulu tu just orang kata apa, kata apa, kita je hanya boleh buat call, kemudian hantar SMS, kan, kalau main game pun main game bola, itu kan. Jadinya teknologi yang pertama itu SMS tu kira paling canggih lah. Kemudian bila masuk yang seterusnya, telefon bimbit dah semakin canggih, dah ada sensor, dah ada orang kata apa, banyak jenis orang kata apa, teknologi lain. Okay, maka okay, pendidikan pun turut berkembang.
Jadi kita dah ada mobile learning. Jadinya daripada komputer, daripada buku, dinaik taraf kepada komputer, daripada komputer dinaik taraf lagi kepada pembelajaran melalui telefon. Okey, itu adalah mobile learning. Okey, kemudian bila dah mobile learning tu, ya kan, berbalik kepada teknologi yang katakan sensor, okey, kemudian ini orang kata apa, kalau kata dalam bidang pengkomputeran, dia punya teknologi adalah kita sebut sebagai teknologi ubiquitous computing. Okey, sensor teknologi. Okey, kalau kata pernah dengar IoT, okay, perkembangan Internet of Things. Sekarang ni semua sebut IoT kan. So yang ini IoT ni dah lama sebenarnya. Okay, sebelum awal tahun 2000 lagi. Okay, dah mula orang kata apa, diperkenalkan konsep IoT ni. Okay, jadi bila dah ada konsep IoT ni, maka pendidikan ni turut berkembang daripada M-learning dia jadi U-learning. Okay, so sekarang ni daripada phone dah ada sensor. So sekarang ni perkembangan teknologi pendidikan ni jadi macam mana tau? Jadi orang kata apa, semua konten ataupun semua kandungan pembelajaran tu, okay, boleh dicapai oleh pelajar, okay, mengikut kesesuaian pelajar tersebut. Okay, berdasarkan pada konteks pelajar tersebut. Okay, kalau dalam ubiquitous computing ni ada satu konsep disebut sebagai context awareness. So, okay, semua kandungan ni, okay, materials ni kita akan provide kepada pelajar berdasarkan konteks pelajar tersebut. Okay, berdasarkan kepada dia punya preferences. Itu adalah ubiquitous learning ataupun U-learning. Ketika saya buat kajian berkaitan U-learning ni pada tahun 2008, semua orang asyik, orang kata apa, betulkan saya, ni kau salah sebut kod ni, mesti e-learning. No, I'm talking about U-learning. Okay, back in 2008, itu adalah U-learning dah ada dah ketika kita pada masa dan ketika itu. Okay, dan sekarang ni bila dah masuk 6th generation, okay, dah orang kata apa, kalau kata dah 6th generation ni, maksud dia merangkumi IR 4.0 dan IR 5.0 tadi lah. Okay, dah ada digitalization dan juga dah ada personalization. Okay, kalau kata 5th generation punya learning revolution, dia ada satu terms, learn at any time and anywhere. Itu adalah berdasarkan kepada konteks pelajar. Okay, daripada mobile phone, dia upgrade jadi ubiquitous learning di mana pelajar-pelajar bukan saja pelajar lah, siapa-siapa sajalah pun kan. So boleh belajar pada bila-bila masa, okay, at any time, di mana saja. Bukan kata saja pembelajaran tu berlaku dalam dalam bilik darjah. Tetapi boleh berlaku di mana-mana saja. Itu adalah konsep untuk ubiquitous learning. Kemudian bila dah ada IR 5.0, okay, dia memfokuskan pada personalization. Okay, sebab tu kita ada smart learning. Okay, so nampak tak? Learning revolution dan juga industry revolution ni dia bergerak selari. Okay, so when we talk about smart learning ni macam mana? Apa teknologi terkini sekarang? Cuba bagi tahu. Apa teknologi terkini yang orang kata apa berlaku dalam pendidikan sekarang? Agak-agaknya. Kalau dulu semua cakap pasal mobile phone kan, sekarang ni teknologi apa yang sangat-sangat mendapat perhatian? Itu adalah yang sangat-sangat mendapat perhatian. Teknologi apa? Okay, right? So kalau pernah dengar, okay, artificial intelligence, okay, virtual technology, okay, augmented reality, mixed reality, itu adalah teknologi-teknologi dia. Okay, ada drone, ada drone, pembelajaran berasaskan drone. Okay, itu adalah orang kata apa yang menyebabkan, okay, revolution dalam pembelajaran ni. Itu adalah smart learning. Okay, so nampak tak bagaimana revolusi industri juga sebenarnya mempengaruhi revolusi dalam pendidikan. Okay, learning revolution ataupun education revolution. Okay, ada dia punya generation dia, yang pertama sampai dah generation yang ke-6. Okay, dan itu adalah trend dia. Okay, kalau kata mobile electronic learning, di situlah bermulanya e-learning 1.0. Ada lagi dia punya ni. Okay, kemudian bila 4th generation mobile learning, itu adalah e-learning 2.0. Okay, bila ada ubiquitous learning, itu adalah orang kata apa sampai sekarang, itu adalah e-learning 3.0. Itu generasi untuk e-learning. Okay, so nampak tak bagaimana perkembangan teknologi ini juga turut mempengaruhi perkembangan pendidikan semasa.
Okey, itu kisah dia. Okey, sebab saya pernah orang kata apa ditanya kenapa perlu belajar, kenapa perlu ikut. Tapi kita perlu ikut sebab kita mengikut perkembangan ini. Bukan saja perkembangan semasa lah, perkembangan daripada teknologi dan juga perkembangan daripada sudut pendidikan itu sendiri. Okay, right. Okay. So Sir Ken Robinson pernah berkata, so the more complex the world becomes, the more creative we need to be to meet the challenge. Nampak tak? Okay. Right. Jadi semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya bidang pendidikan ni, maksud dia cabarannya semakin banyak. Okay. Right. So nak hadapi orang kata apa perkembangan ni, tak kira lah apa-apa pun, okay, masih mesti ada cabaran. Jadi macam mana kita nak hadapi cabaran-cabaran ni? Okey. Selain daripada itu, kalau kata untuk bidang pendidikan, salah satu cabaran utama dia sebenarnya kita sebagai pendidik ni, kita perlu sediakan pelajar-pelajar kita dengan bidang yang kita tak tahu lagi apa yang ada nanti di masa hadapan. The unknown field. The unknown job. Uncreated job. So kita kena sediakan yang itu. Okay. So sebagaimana orang kata apa, kalau ikut pengalaman saya ambil sains komputer daripada 1993, diploma sains komputer. Masa tu semua orang gelap. Masa tu saya masuk dekat UiTM. Orang kata apa, kenapa kau nak tanam pokok pakai komputer ke? Masa tahun ketika itu. Tapi sebenarnya nampak tak perkembangan dia ambil masa. Okay. Jadi sampai sekarang barulah nampak bagaimana sains komputer tu ada turut mempengaruhi apa yang berlaku sekarang. Tapi sekarang ni maksud dia kita sekarang ni kena sediakan pelajar-pelajar kita untuk 20 tahun yang akan hadapan ataupun orang kata apa paling-paling pun 5 tahun lah. Kalau kata pelajar degree tu 5 tahun ke depan. Maksud dia kita tak tahu dalam masa 5 tahun nanti apa lagi yang akan datang, apa cabaran dia, apa bidang pendidikan, apa bidang pekerjaan yang akan timbul. So boleh bagi tahu tak sekarang ni apa trend dia sekarang ni kalau dalam bidang pendidikan ni? Bukan, maksud dia dalam bidang pekerjaan. Apa trend dia? Ada nampak tak? Apa trend dia sekarang ni? Metaverse. Ya. Okay. Ada tak? Apa trend sekarang? Perasan tak? Kalau kata perasan, baru-baru ni, bukan kata perasan lah kan, baru ni bidang pendidikan turut digemparkan dengan berita bahawa dalam 70 ribu pelajar tidak berminat untuk sambung pengajian, lebih berminat untuk orang kata apa nak jadi content creator. Salah ke? Apa yang mempengaruhi sebenarnya keputusan mereka ini? Apa teknologi yang berlaku, apa trend yang berlaku sebenarnya? Apa trend dia sebenarnya? Okay. So kalau kata itu yang kita nampak sebenarnya, generation yang ke-6 ni, learning generation yang ke-6 ni sebenarnya dia turut melibatkan social technologies. Social technologies. Right. Ini bukan kalau social technology adakah dia merujuk kepada media sosial? Right. Itu ada juga dia punya orang kata apa ada kaitan dia dengan media sosial. Sebab itu adalah teknologi yang terkini. So dia melibatkan social technologies. Right. Jadi orang kata apa itu adalah orang kata apa itulah cabaran-cabaran dia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dan cabaran pada kita sebagai pendidik kita kena sediakan pelajar kita ke dalam orang kata apa untuk cabaran yang kita sendiri tidak tahu. Apa yang orang kata apa yang berlaku di masa hadapan. Apa trend kerja, apa yang keperluan dia. Kita tak dapat nak predict tapi insya-Allah kita cuma sediakan apa yang terbaik untuk mereka. Jadi apa yang terbaik untuk mereka ni? Nak sediakan dia orang ni macam mana? Apa skill-skill yang dia perlu tahu? Skill apa? Nak sediakan macam mana? Nak buat macam mana? Apa yang kita nak kena buat? Right. Datangnya yang ini, 21st century pedagogy. Apa beza dia
20th century education dan juga 21st century education. Apa beza dia? Kita sedar tak benda ni? Perubahan orang kata apa zaman ini. Perubahan orang kata apa dalam bidang pendidikan ni daripada 20th century education kepada 21st century education. Apa perbezaan dia? Ada tak siapa-siapa yang boleh orang kata apa nyatakan apa skills yang ditekankan semasa 20th century education dan apa skills yang kita nak tengok dalam 21st century education? Apa perbezaan dia? 20th century education dan juga 21st century education. Okay, tanpa kita sedari sebenarnya kita sekarang ni sedang mengajar, kita menyediakan pelajar-pelajar kita, anak-anak kita untuk menghadapi cabaran abad 21. Jadi penekanan kedua-dua abad ni berbeza. Kalau kata 20th century education ni, dia merujuk, dia fokus lebih kepada conformity dan juga compliance. So buat yang ini, pastikan betul yang ini. Compliance dan juga conformity. So kena comply. So maksud dia kalau 20th century education, sebab itulah pada abad ini, adanya come up dengan perkataan session stage, teacher oriented. Itu adalah 20th century education. Tapi bila masuk saja abad ke-21 ni, bila dah masuk 20 tu, tahun 2000 tu, 2020 apa semua tu, itu dah masuk pada 21st century education, penekanan dia lain pula. Penekanan dia kepada apa? Dia memberi penekanan lebih kepada skills. Penekanan pada skills, bukan lagi kepada conformity dan juga compliance tadi, tapi kepada skills yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menghadapi masa hadapan. Apa skills tu? Sebab itu juga 21st century education, dia punya pembelajaran tu pun dah shift tau daripada teacher oriented kepada student oriented. So it's no longer session stage. But then the students, they need to learn on their own. With the help of the lecturer or the facilitator. Sebenarnya kita punya role tu pun dah bertukar sebenarnya daripada lecturer kepada facilitator. We need to facilitate our student in order for them to learn on their own. Nampak tak dia punya paradigm shift dia? Stage on stage kepada student, pada teacher centered learning kepada student centered learning. Right. Kita punya role sebagai pendidik pun dah bertukar sebenarnya daripada seorang pengajar kepada seorang pembimbing, facilitator. Right. Kenapa? Sebab inilah dia punya learner generations dia. So daripada 1901 hingga 1920 ini merujuk kepada tahun lahir, kita ada the greatest generation. Kemudian yang lahir pada dalam range 1928 hingga 1945 itu adalah silent generation. Dan kemudian yang lahir dalam tahun 1946 hingga 1964 itu adalah baby boomers. Kemudian kita ada generation X, 1965 yang sehingga 1980 itu adalah generation X. Kemudian kita ada millennials ataupun generation Y. Kemudian kita ada Gen Z yang lahir pada 1997 hingga 2012 dan yang terkini adalah generation Alpha. So kalau kata dalam orang kata apa, saya nampak sekarang ni kita dalam antara baby boomers dan generation X, kita sedang mengajar siapa ni? Mengajar millennials dan juga generation Z dan ke atas. Jadinya kita pun nampaklah kan, generasi tu dah berlainan. Kita membesar dengan teknologi lain. Tapi mereka ini membesar dalam teknologi yang lain. Jadi keperluan tu berbeza. Keperluan berbeza.
Okay. Right. So itu dah learner generation. Okay. So dalam ruangan chat boleh tak komen? Kebanyakannya daripada generation yang mana? Kalau saya adalah generation X. Yang nak pencen ni generation X. Okay, tapi kalau tahu cabaran kita orang kata apa untuk mengajar generation Y ataupun millennials ini dan juga generation Z. Okay. Boleh komen di ruangan chat. Okay. Sambil tu saya menjawab soalan daripada Puan Aisyah. Berdasarkan pengalaman, Puan, apakah tahap kesediaan pelajar di peringkat pendidikan tinggi untuk berubah kepada student-centered? Okey. Sebenarnya bagi saya, sepanjang saya berdasarkan pengalaman berdasarkan pada pengalaman dengan tambah-tambahan lagi, terutama sekali semasa pandemik ni, sebenarnya pelajar kita dah sedia. Okey. Right. Tetapi soalan saya sekarang ni, adakah kita sebagai pengajar ini, sebagai pensyarah ini bersedia untuk melepaskan pelajar-pelajar kita untuk dia belajar sendiri? Okay, soalan saya pula, adakah kita sedia? Dia sebenarnya, pelajar ni bersedia bila pensyarah dah bersedia. Macam mana kita nak tahu kita sedia? So maksudnya kita tahu apa yang perlu kita buat, kita tahu apa yang dia perlukan, kita tahu bagaimana kita nak guide, bagaimana kita nak memandu pelajar kita untuk dia belajar secara sendiri. Dan yang paling penting, percayakah kita kepada pelajar kita bahawa mereka boleh belajar sendiri? Okay, right. Tapi kalau kata berdasarkan pengalaman, saya lihat pelajar kita dah sedia. Mereka dah sedia. Cuma dengan kaedah yang betul. So mereka dah sedia sebenarnya. Cuma adakah kita bersedia untuk melepaskan sedikit-sedikit kita punya peranan daripada teacher centered kepada student centered learning. Maksud dia orang kata apa, bukan terus lepas bagi nota, bagi video, dah tengok belajar sendiri. No, bukan itu kaedah dia. Bukan itu kaedah dia. Sekarang ni bukan kita serahkan tanggungjawab itu kepada mereka 100%, tapi kita akan ada perubahan. Kita ada perubahan. Maksud dia, kita daripada pensyarah menjadi facilitator. Dan memang pelajar untuk student centered learning ni, mereka bertanggungjawab sepenuhnya dalam dalam pembelajaran. Tanggungjawab itu mereka yang punya. Mereka memang bertanggungjawab sepenuhnya, bukan lagi pensyarah. Itu dah perbezaan antara teacher centered dan juga student centered. Jadi sekarang ni, adakah kita sedia untuk bertukar peranan. Bertukar peranan dan memandu ataupun guide pelajar kita supaya mereka dapat belajar sendiri. Right. Generation Y here. Ada generation Y juga. Right. Terima kasih daripada Puan Rana. Ada jawapan tadi. 20th century education, focus more on technology literacy. 21st century education, competence technology. Right, betul. Right. So itu dah sebab dia. Kalau kata bertanyakan kesediaan, pelajar kita dah sedia. Cuma kita kena bantu. Adakah kita sedia? Itu soalan pada kita balik. Adakah kita sedia? Right. Right. So masuklah kepada 21st century education. 21st century education ni apa sebenarnya? Nampak tak daripada perkembangan teknologi, dah masuk kepada revolusi pendidikan tu sendiri. Kemudian sekarang ni kita bercakap tentang 21st century education. Apa dia 21st century education ni? So 21st century education merujuk kepada technologies that allows for access to information, constant social interaction and easily created and shared digital content. So in this setting, educator can leverage technology to create an engaging and personalized environment to meet the emerging educational needs of the generation. So the opportunities afforded by technology should be used to reimagine 21st century education, focusing on preparing students to be learners for life.
Okay. Kalau kita merujuk balik kepada Malaysia Higher Education Blueprint, okay, dia punya orang kata apa, kan ada 10 dia punya orang kata apa 10 orang kata apa guidelines kan. So salah satunya adalah lifelong learning. Okay. So sekarang ni macam mana kita nak prepare student kita supaya dia menjadi student learners for life. Okay, learners for life. So sebenarnya 21st century education ni, so again it talks about technology. Okay, it talks about technology. Okay, right. So ini adalah skills-skills yang kita nak sediakan pada pelajar-pelajar kita. Okay, dia ada 3. Ini adalah framework dia. Framework of the 21st century skills. Okay, right. So dia ada 3. Okay, learning skills, ada literacy skills dan juga ada life skills. Yang paling utama tu adalah yang the first one tu lah learning skills. Okay, so learning skills ni ada 4 C. Kalau kata yang pernah dengar the 4 C's of education, inilah cerita dia. Ini dah daripada framework inilah 21st century skills. Okay, right. Kalau dalam learning skills kita ada critical thinking, creativity, collaboration, communication. Okay, manakala untuk literacy skills, kita ada information, kita ada media dan juga teknologi. Manakala kategori yang ketiga iaitu life skills, ini dia merujuk kepada flip, flexibility, leadership, initiative, productivity, social skills. Okay, saya nak tanya, ada siapa-siapa perasan tak? Ada persamaan tak 21st century skills ni dan juga program learning outcome kita dalam OBE? Kan baru ni kita baru ada buat semakan kurikulum secara berbesaran kan? Daripada 9 PO ataupun PLO, kita dah upgrade kepada 11 PLO. Nampak tak ada kesamaannya dekat sini? Nampak tak ada kesamaannya dekat sini? Okay, right. So itu antara sebab dia. Okay, sebenarnya kita sedang menyediakan pelajar kita dalam menghadapi cabaran abad yang ke-21. Kalau di sekolah mereka ada teknologi pengajaran abad ke-21. Merujuk kepada yang inilah 21st century skills. Tu saya kata sebenarnya pelajar kita dah sedia sebab dia daripada sekolah rendah, sekolah menengah, okay, dia dah diasah, dah dia dah mold kan. Dia dah biasa dengan skills-skills ni. Jadinya bila dia masuk ke peringkat universiti sebenarnya dia dah bersedia. Sebenarnya sepatutnya dia dah bersedia. Tapi kenapa pula adakah kita bersedia untuk orang kata apa nak fulfill ataupun kita nak mold kesediaan mereka ni supaya mereka terus dapat maintain dia orang punya readiness ni. Kadang-kadang kita tak nak lah kata bila dah kat sekolah dia dah biasa dengan teknologi tapi bila datang dekat sekolah, bila masuk universiti kita masih lagi stage on stage. Jadinya sebab tu kadang student kita selalu kata student kena spoon feed lah. Okay, siapa yang tak suka kalau kata semuanya kita bagi kan. Jadi sebab kita sendiri, kadang-kadang sebab pendidik, bukan kata nak menyalahkan pendidik kan, tapi orang kata apa, inilah antara sebab-sebab dia. Okay, right. Jadinya yang paling asas itu yang pertama tu learning skills. Okay, so learning skills ni apa? The 4 C's ni. Okay, right. Ini adalah universal skills. Pergilah mana-mana pun dia nak tengok 4 benda ni. Okay, sebab kita nak kena sediakan benda ni. Okay, so dalam kita punya teaching and learning, memang kita kena highlight 4 benda ni. Okay, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Sebab tu kalau kata dalam kita tengok course learning outcome pun ada benda-benda ni. Kita kena highlight benda-benda ni. Okay, right. Okay, so critical thinking ni apa dia? Okay, so critical thinking ni kita kena orang kata apa, biasakan pelajar kita tahu untuk macam mana nak mencari penyelesaian kepada masalah. Okay, sebab itulah yang kata apa, kalau kata semalam ada siapa yang join, yang turut serta dalam sesi Pemerhatian Teknologi Dr. Samsul, okay, dia ada bercakap tentang assessment. Okay, right. Sebab kita nak biasakan mereka, okay, untuk find solutions to problems. Okay, what kinds of problem? Okay, masalah yang macam mana? Macam mana nak melatih mereka berfikir secara kritikal. Okay, right. Yang kedua, creativity. So creativity ni maksud dia bukan nak jadi artis ke apa ke. Okay, kalau kata artis itu dalam bidang dia. Tapi sebenarnya creativity ni kita nak melatih pelajar-pelajar kita untuk dia berfikir di luar kotak. Okay, thinking
outside the box. Sebab, tahu tak kenapa? Sebab asas kepada innovation adalah kreativiti. Jadi bila mereka dapat berfikir secara kreatif, secara tak langsung akan menjadi seorang pelajar yang inovatif. Sebab kreativiti ni maksud dia apa? Dia boleh fikir orang kata apa yang orang belum buat lagi. Jadi kreatif. Right. And then collaboration. Collaboration ni kita nak ajar pelajar kita bagaimana biasa untuk bekerja dengan yang lain. Working with others. Memang kita tahu kalau kata personality pun kita ada 3 jenis. Kita ada introvert, kita ada extrovert, kita ada ambivert. Kalau kata kita tak biasakan mereka untuk berkolaborasi, yang introvert akan tetap jadi introvert. So yang extrovert dia tak tahu nak control tahap extrovert dia. Yang ambivert tu mungkin dia boleh orang kata apa dapat sesuaikan lah antara dua-dua, tapi masih lagi perlu kita bantu. Right, collaboration. Sebab itulah kalau kata dalam kita punya syllabus pasti akan ada satu course learning outcome yang perlu untuk kita highlightkan konsep collaboration ni. Terutama sekali dalam projek ke, assignment ke kan. Sebab kita nak instill this collaboration skills to our students. Yang keempat, communication. So kadang-kadang ini yang paling utama. Walaupun kata kita ada 3 framework ni, 3 groups ni, yang jadi gam dia, yang to glue up all the skills is actually the communication. How to communicate effectively. So ini adalah the 4 C's yang kita highlight dalam 21st century skills. Kalau kata education, kita akan highlightkan these 4 C's. So critical thinking, creativity, collaboration, communication. Right. So literacy skills. Literacy skills ni kalau dalam era-era sekarang ni memang sangat-sangat penting. Right. So the first one untuk information. Information ni maksud dia apa? Understanding the facts, figures, statistic, data. Dia kena faham. Bukan kata terima orang kata apa maklumat secara terus, bulat-bulat. So they should know how to filter the information. Right. And then media. Media is understanding the methods and outlets in which information is published. Kena tahu kesahihan, punca kuasa ataupun punca maklumat yang diperolehi. Bukan sekadar orang kata apa share. Kan selalu kalau kata dalam TV keluar, jangan kongsi kalau tak pasti. Sebab kalau apa, kalau kongsi tak pasti pun kongsi disebabkan inilah kurangnya literacy skills ni. Dapat saja terus forward, dapat saja terus share tanpa menentusahkan kesahihan maklumat yang diterima dan tanpa menentusahkan punca maklumat daripada mana. Yang ketiga skill ini adalah teknologi. So right, so maksudnya teknologi literacy ni maksudnya understanding the machines that make the information age possible. So dia kena tahu teknologi. Sebab tu kata dalam kelas kita kena sikit sebanyak kena apply, kena gunakan teknologi supaya mereka ni tidak takut. Memang sekarang ni memang kalau kata generation Y, generation X, generation Y, generation Z dan juga orang kata apa yang generation Alpha tadi tu, mereka memang ini adalah orang kata apa mainan mereka. Tapi nak kata teknologi savvy tu tak juga sebenarnya. So they grew up with the technology. They grew up with the technology. So they use the technology. But then do they use the technology wisely? Sebab itulah kita kena pandu. Itulah maksud dia orang kata apa, sebab keperanan kita ni daripada pensyarah, daripada kita cuma bagi syarahan, kita orang kata apa, facilitator, as facilitator, kita bantu mereka bagaimana nak mengenal pasti, bagaimana nak orang kata apa, nak adakan semua skills ni. Itu adalah literacy skills. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga adalah life skills. So life skills ataupun FLIPS, flexibility, leadership, initiative, productivity, social skills. So flexibility ni maksudnya kita tahulah deviating from plans as needed. Maksud dia kalau kata plan A tak jadi, dia boleh terus shift kepada plan B. Dia flexible. So flexible ni maksud dia kena tahulah orang kata apa, bukan saja daripada pertukaran daripada plan. Maksud dia orang kata apa, dia boleh berubah mengikut keadaan.
Right. So dia juga kena tahu bahawa kadang-kadang cara kita ni tak semestinya betul. Jadi orang kata apa, kalau kata dia beri nasihat, mereka boleh menerima nasihat. Boleh menerima nasihat dan yang paling penting boleh tahu, orang kata apa, boleh mengaku salah dan berubah. Flexibility ini yang agak sukar. Betul tak? Right. Yang seterusnya leadership. Kalau projek tu dalam kita punya syllabus memang sasah lah kan ada orang kata apa, kita nak tengok yang ini leadership sebenarnya. Right. Yang seterusnya inisiatif. Inisiatif ni maksud dia orang kata apa, kita nak tengok usaha pelajar kita. Maksudnya bukan sekadar tunggu dan lihat. Kita nak pelajar kita jadi seorang yang proaktif. Kita tahu mengambil inisiatif. Inisiatif. And then be productive. Be productive kalau industri maksud dia be efficient. And then finally social skills. Nampak tak dia tie balik dengan communication. So kita nak kena orang kata apa, kita yang tadi kita kata kalau kata personality ada introvert, extrovert, ambivert. So kita kena guide mereka, kita kena ajar mereka bagaimana cara untuk bersosial dengan baik. So all these are the 21st century skills, the 12 skills ni. 12 betul tak? 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 skills inilah orang kata apa yang menjadi dasar yang mana kita nak kata apa pelajar kita ada. Jadinya dengan insya-Allah dengan adanya skill-skills ni kan di masa hadapan mereka orang kata apa boleh hadapi apa saja kata apa cabaran yang timbul ataupun cabaran yang ada. Right. Tapi dalam pendidikan dalam orang kata apa teaching and learning dalam PDP pengajaran dan pengajaran dan juga pembelajaran yang penting adalah learning skill, the 4 C's of education. So 4 benda ni, communication, collaboration, critical thinking, creativity. So macam mana nak instill 4 C's ni dalam kehidupan seharian? Kalau kata bukan dalam kehidupan seharian, macam mana kita nak instill the 4 C's ni dalam kelas kita? Dalam sesi pengajaran kita seharian. So agak-agak sepanjang kita mengajar ni, ada tak masukkan the 4 C's element ni? Ada tak masukkan the 4 C's element ni? Ada tak? Pernah tak masukkan elemen 4 C's ni? Ada tak? Kau tak pernah perasan? Pernah masuk tak? Buat ke tak? Buat ke tak? Okay, right. So communication, collaboration, critical thinking, creativity. Okay, so 4 C's ni macam mana nak masukkan 4 C's ni dalam kelas kita? Right. Okay, right. Jadi kenapa 4 C? Kenapa teknologi? Yang inilah perubahan kepada pedagogi. Okay. So references dia yang mana? Okay, ini daripada amanat Menteri Pendidikan kita pada tahun 2018. Nampak tak? Okay, Learning and Teaching 4.0. Tapi kita di UiTM, okay, kita dah ada Education 5.0. Okay, Education ataupun UiTM at 5.0. Okay, itu kita punya kompas kita. Okay, right. Sebab kita ada tambah elemen ataupun elemen adab dan juga etika. Okay, tapi kalau kata yang ni Learning and Teaching 4.0. Nampak tak pedagogi dia dekat sini? So pedagogi dia dah berubah. Okay, pedagogi dia berubah daripada heutagogi, kemudian pedagogi dan juga cybergogi. Okay, dan kalau kata di sekolah pula, okay, so di sekolah pula dah ada 21st Century Learning Teachers Campaign. Yang ini yang melibatkan yang 4 C's tadilah. Yang kalau kata kalau di sekolah kita ada TPAC21 kan. Ataupun teknologi pengajaran abad ke-21 merujuk kepada yang ini. Okay, kalau di sekolah pun dah highlight kan. Okay, critical thinking, communication, creativity dan juga collaboration, the 4 C's. Tapi kita tambah dengan 1V. Okay, values and ethics. So maksud dia pelajar kita dah biasa dengan elemen-elemen ni. Jadi kita kena sambung. Kita kena continue. Janganlah patahkan balik, janganlah putuskan sebab dia dah biasa dengan 4C1V. Jadi kita perlu bawa
Okay, masa kena pastikan ada 4 C's tu dan juga 1 B ni dalam pengajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi. Okay, right. So yang ini kalau Malaysia Higher Education Blueprint. Okay, kalau kata bukan Higher Education atau Malaysia Higher Education Blueprint pun. Okay, nampak tak salah satu pilar dia adalah orang kata apa? Lifelong learning. Okay, right. Ini adalah rujukan. Apa dia pedagogi? Apa dia pedagogi? Okay, kalau kata yang bukan daripada bidang pendidikan, maksud dia bukan daripada fakulti pendidikan ni, pedagogi ni kata apa, dia faham satu je, the art of teaching. The art of teaching. Okay, betul tak? Okay, tapi saya tak nak sebutlah secara orang kata apa mendalam pada pedagogi ni sebab kita orang kata apa kita tak nak tahu. Okay, bukan sesi ni bukan untuk memahami tentang pedagogi tapi nak kena sentuh sikit tentang pedagogi sebab dia akan ada kaitan dengan yang seterusnya. Okay, so pedagogi ni apa sebenarnya? The art of teaching. Okay, so study of teaching and how content is presented and delivered to a learner. It is creation of an educational process that leads to knowledge gain in the learner. The art of teaching. Okay, right. Tapi kalau ikutkan perkataan daripada terms dia pedagogi, okay, ini adalah pet itu maksud dia kata apa kanak-kanak. Goji itu adalah dia punya kata apa lead. So pedagogi ni sebenarnya dia lebih kepada pengususan pengajaran untuk kanak-kanak. Okay. Tapi bila dah dewasa dia jadi macam mana? Sebab tu dia ada pedagogi, dia ada andragogi. Sebab tu masuklah pula yang hitagogi, dia dah masuk pada pedagogi, dia dah masuk pada cybergogi. Pernah dengar tak dengan dronagogi? Banyak lagi dia punya gojis. Tapi itu yang kita highlightkan berdasarkan kepada perkembangan IR 4.0 dan IR 5.0 tadi. Okay, perkembangan teknologi. Okay, right. Jadi kalau bila cakap amanat Menteri Pendidikan, okay, tadi yang tapi itu dalam tahun 2018 dia highlightkan 3 gojis ni. Okay, right. So dia ada hutagogi, pedagogi, cybergogi. Apa perbezaan dia? Okay, right. Sebenarnya okay, tadi pedagogi dah tak ada ke? Tu saya katakan kalau kata di peringkat lebih tinggi, okay, dia no longer pedagogi. Okay, tapi dah jadi andragogi. Andragogi ni maksud dia adult learner. So masuk kelas nanti tolong ingatkan orang kata apa anak-anak kita bahawa mereka ni sebenarnya dah dewasa. They are no longer pets. Okay, they are no longer orang kata apa dia bukan lagi kanak-kanak tapi mereka adalah adult learner. They are no longer teenagers. Okay, but they are adult learners. Okay, jadi kalau kata adult learner, okay, dia punya pedagogi pun dah bertukar daripada orang kata apa kaedah mengajar dia pun sepatutnya bertukar daripada pedagogi kepada andragogi. Tetapi disebabkan oleh perubahan perkembangan teknologi ni, kan? So kita kena move kepada hutagogi, pedagogi, cybergogi. Okay, beza dia dekat mana? Okay, nampak tak? Kalau pedagogi dan andragogi dia lebih kepada 20th century learning, education. Sorry. Okay, tapi Hyuta, Pera, Cybergogi ini adalah lebih kepada 21st century pedagogy ataupun 21st century education. Okay, itu dia punya cabaran dia. Okay, so Hyuta ni maksud dia encourage learners to become self-directed. Okay, itu lah sekali lagi saya nak highlight 21st century education dia lebih kepada student-centered. It's no longer teacher-centered. Okay, sebab dia dah masuk hutagogi, encourage learners to become more self-directed. Okay, and then pedagogy focuses on co-learning and co-creating. So pedagogy ni masuk dia belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan peers. Okay, dan cybergogi pula dah tahu nama. Cyber pun kita dah tahu kan. Ini memang melibatkan teknologi. So encourage learner engagement in an online environment. So ini adalah dia punya kata apa pedagogis yang terkini. Hutagogis, pedagogi dan cybergogi. Tapi dalam untuk khusus ini dalam webinar ini kita nak highlight kepada cybergogi. Apa dia cybergogi? So cybergogi is actually a learning approach that focuses on helping adults and young people. Nampak tak diambil balik yang pedagogi dan juga diambil balik yang pedagogi dan juga andragogi tadi. Okay, to learn by facilitating and technologically enabling learner-centered, autonomous and collaborative learning in virtual environment. Okay, so diambil balik orang kata apa pelajar dan juga orang kata apa kanak-kanak dan juga dewasa ni untuk belajar berbantukan ataupun berasaskan kepada teknologi. That is cybergogi. Okay, so kita kena go for cybergogi. Right.
So the concept here, cybergoji model of teaching is recognized as an innovative way of instructional design using ICT and cyberspace. Okay, sebab dia involve virtual learning environments. Okay, and cybergoji learning encourage students to use computers and internet to obtain multi-information reports and other kinds of reference. Okay, so dia dah kena ada skills yang ini. Yang ketiga, cybergoji combine the fundamentals of both pedagogy and andragogy, which is the adult learning, and grab benefit of the technology-enabled learning for a better learning outcome. Sebenarnya sama je, cuma cybergoji ni lebih fokus kepada penggunaan teknologi. Okay, right, kenapa? So ini adalah dia punya karakteristik. Apa yang berlaku sebenarnya? Okay, pada educators dan juga pada learners. Okay, pada educators, you have to provide a learning environment that is interest driven. So kena tengok minat pelajar. Okay, itu yang saya tanya tadi, adakah kita sudah bersedia okay, right, untuk melepaskan role daripada teacher centered kepada student centered, sebab kita nak kena tackle minat mereka, right? And as students learn how to balance between virtual and real worlds and acknowledge the potential of both methods in helping them develop appropriate skills in the digital era. So dia kena balancekan dua-dua. Sebab tu kata masuk kelas pun kena ada, online pun kena ada. Okay, sebab dia nak balancekan real dan juga dengan online. Penggunaan teknologi dan juga pembelajaran secara biasa. Okay, right. Apa kelebihan dia? Okay, so approach untuk cybergoji ni, it augments students' motivation, promote longer retention rate, can ease their cognitive load. Okay, sebab kita nak ni, longer retention rate ni, sebab kita nak dia fokus. Yang penting untuk 21st century skills ni dia kena fokus. Okay, right. Students get to explore micro or non-existent world through immersion in augmented or virtual tool. Okay, right. Strategi sih nak buat macam mana? Apa strategi dia? First, you have to trigger students' interest to explore further into specific topic. Kalau dulu, kalau stage on stage, teacher centered, maksudnya kita just cakap, bagi tahu. Kita ajar aja. So, student hanya menerima. It's a one-way communication. Right? Tapi untuk yang student centered, okay, kita kena tengok apa minat dia. Okay, untuk tarik dia, untuk dia explore sendiri topik-topik tersebut. Okay, and then utilizing game mechanics to motivate, engage and make students accountable to achieve the desired learning outcome. So you have to include this gamification, web-based ataupun game-based education kena masuk sebab kita nak tarik minat, right? Okay, kena mainkan dalam kelas tak perlu, tapi ada teknik-teknik dia, okay? Right, and then the last one, tapping into 21st century students' nature that is attached with technology, okay? While advocating appropriate act, use and purpose of plugged and unplugged technology. So maksud dia, they are born with the technology. Okay, dia dah lahir tu bila dah buka mata, tahu pegang apa semua tu, kadang-kadang benda yang utama yang dia pegang tu adalah phone. Kan? Sampai kalau kita penyakit pun dah ada penyakit yang berkaitan dengan orang kata apa, phone ni. Kan? Sebab daripada kecil-kecil lagi mata dah rabun, right? Sebab dia memang dah attached to the technology. So we have to orang kata apa, tackle their interest with technology, okay, and guide them for the appropriate learning in order to achieve the learning outcome. Right? That is a strategy for cybergoji. Okay. So how? Nak buat macam mana? Nak gabungkan kita punya the 4C's tadi. Okay, yang 4C tu nak gabungkan dalam kelas. Nak gabungkan teknologi lagi. So nak buat macam mana? Nak buat macam mana? So kena tahulah yang ini instructional model and design. Do you plan for your teaching or for your class? Lesson plan dah ada kan? Is it appropriate? Dah gabungkan semua ni? Kita tengok nak buat macam mana. Instructional design ni apa sebenarnya? Sebenarnya kalau kita tengokkan instruction tu, maksud dia macam mana kita nak design arahan kepada pelajar ni. Arahan macam mana? Ada seni dia. Okay, right. So instructional design refer to the creation of instructional experiences which make the acquisition of knowledge and skills more efficient, effective and appealing. Tu maksud dia kita nak kena tahu seni. Seni nak bagi arahan tu. Okay, itu yang paling penting, instructional design. Right? Ya, saya faham. Okay, kalau kata kebanyakan kita memang tak aware pun dengan benda ni. Ada yang pernah tanya, nak kena tahu ke
macam bukan bidang lah. Okay, sebenarnya benda ni masing-masing dah ada. Orang tahu dah ada pedagogi sendiri, dah ada style sendiri. Tapi kalau tahu instructional design ni, it is actually an added values to the lecturers. Okay, so dia orang kata apa, ada advantage sikit. Dia lagi mudah. Okay, so basic components of instructional design, definitely have to have the clear goals and objective. Learning outcome dah ada. So learning activities kita dah decide nak buat macam mana. Assessment kita dah ada. Assessment dah orang tahu apa, kan ada formative dengan summative kan. Summative kita dah tahu at the end of the semester dia akan ada exam ni. Ada 4 assessment. Okay, right, learning activities apa yang kita buat dalam kelas. Okay, kalau kata untuk 21st century skills ni ataupun 21st century education, memang kena fokus more on the active learning part sebab kita nak adakan engagement. Kena engage. Yang ini masalah dia, macam mana nak engage students. Okay, right. Okay, so clear goals objective ni dah ada dalam course learning outcome, dah ada dalam program learning outcome, dah ada dalam topik learning outcome, dah ada. Assessment pun dah ada, dah tahu dah nak assess student macam mana. Cuma kita nak tahu learning activities ni macam mana kita nak buat. Okay, right. So apa kelebihan ni kalau gunakan instructional design ni? First, definitely will create focus customized programs. Okay, maksud dia kita tahu kalau kita mengajar satu topik tu kita lebih fokus, kita tahu nak buat apa. Okay, mula-mula nak buat macam ni. Lepas tu aktiviti ni nak buat macam ni. Lepas ni nak buat macam ni. Itu maksud dia lebih tersusun, lebih systematic. And then encourage more student participation. Tak adalah orang kata apa, is a one-way communication. Okay, kita nak ada yang interactivity tu kita nak ada. Okay, tapi kalau kita plan, kita ada dia punya instructional design, dia follow certain models, okay, then definitely insyaAllah, okay, kita akan dapat orang kata apa, the students participation ataupun engagement ni. Right? And then set clear and measurable objective. Sebab kita dah been set, okay, with the learning outcome, so that by having this, by following the instructional design, definitely insyaAllah, okay, we can achieve the stated learning outcome ataupun objective. Okay, create consistency and finally simplify learning for students. Actually not only for students, okay, simplify learning for students, and it also simplify our teaching activities. Okay, right. Okay, antara model dia, saya nak cover 3 model hari ni. Guidance, okay, kemudian kita nak tengok orang kata apa, assure, I-care dan juga ARCS. Okay, right. Contoh dia yang ini, guidance. Ini kalau kata dari dekat kementerian pun, yang ni lah orang kata apa, dia punya favorite instructional design. Okay, right. Kaedah dia, bila masuk kelas tu nak buat macam mana sebenarnya? Selalu kita masuk kelas, okay, bagi salam. Lepas tu kita mula, okay, hari ni kita akan cover topik ni. Lepas tu kita akan terus bagi lecture. Macam ni. Okay, dah habis. Lepas tu baru kita bagi aktiviti kalau ada. Kemudian kadang-kadang dah bagi aktiviti, kita lupa nak assess. Dia faham ke tak faham? Betul tak? Okay, so macam mana nak bagi ada semua ni, elemen-elemen ni? Okay, ini apa yang disadangkan oleh guidance. Okay, 9 events of instruction. Ada 9 step. Allah takkan nak ikut satu-satu, tak. Okay, mula-mula memang kena ikut satu-satu, tapi bila dah biasa, dia automatically akan ikut. Right? So first, gain attention. Masuk memang kena gain attention student dulu. Okay, tambah-tambah kalau kata student kita mengajar subjek yang tak ada kaitan dengan pelajar. Memang kena gain dia punya attention. Gaining attention. So first, okay, kita kata look at this. Okay, gaining attention ni, kalau kata kita develop e-content. Okay, develop e-content. Right, kalau buat slides pun, okay, yang slide pertama tu, kita kena letak satu slide yang kita sebut sebagai get attention. Okay, right, get attention punya slides. Get attention ni maksud dia macam mana? It could be short story, it could be a video, it could be a scenario, it could be a comic strip, kan? Sebab kita nak dapatkan dia punya attention. Masa-masa dia kenapa tengok video ni? Kan? Cuba tengok. Okay, kalau kata dia selalunya kita kat paling mudah kita bagi satu video. Okay, now students, okay, please watch this video. Dia pun tengoklah. Okay, very short video. Right. Okay. Cari video yang menarik kan. Okay, and then based on the video, okay, right, tanya dia, okay, tanya dia based on the video, what do you think about this video? Okay, what do you understand from this video? Okay, so lepas tu barulah masukkan dengan kita punya topik. Okay, that's why, okay, we're going to cover this topic.
So the objective of today's topic, okay, are, so baru bagi tahu. Okay, right. And then stimulate or recall the prior learning. Okay, so in the last section, okay, previously, okay, last time we have covered on this. Do you still remember on that? Okay. Cuba ingat, selalunya kalau kita chapter ni dia akan ada continuity dia kan. Kan? Right, chapter 1 bila chapter 2, chapter 1, chapter 2 dengan chapter 1, dia ke belakang dan ke depan. Chapter 2 dan chapter 3, selalunya kita tengok yang prior yang sebelum lah kan. Okay. Kemudian baru present new material. Okay, so this is the theory kalau kata ada yang melihatkan teori. Okay, so these are the factors apa-apa semua kan yang orang kata apa related to the current topic that you are covering. Okay, right. And then provide learning guidance. Okay, so to understand this better, this is what you need to do. So this is what being explained by. So this is what orang kata apa defined by who. This is listed as what. Okay, so kita bagi tahu sebab kita nak guide dia untuk dia faham konsep tu. Right? And then eliciting performance. Okay, now you try. Pernah tak kalau dia cerita satu konsep, okay, lepas tu whole minta dia participate. Ke selalu tanya faham tak? Tanya yang tu je. Tapi senyap. Senyap. Tak tahu. Kita pun tak tahu dia faham tak faham. Sebab kalau senyap ni kadang-kadang dua je. Sama ada dia faham ataupun dia tak faham langsung. Dia tak faham langsung, dia tak tahu nak tanya apa. Kan? So, right. Instead of asking them faham ke tak, okay. So now you try. Ataupun you just ask them simple questions related to the previous section that you just teach them. Kan? Right. And then provide feedback. Okay. So how do you do? Okay. You may need to improve. Kalau dia bagi jawapan yang betul, pujilah sikit. Betul, pandai. Okay, that's good. Well done. Okay. Kalau kata salah, janganlah marah dia. Okay. Right. So why do you say that? Okay. Why is that your answers? Okay. Why don't you why this is not your answer? Tanya balik. Mungkin dia salah faham dekat situ. So that's how you need to give the feedback. Okay. Right. Then assessing performance. Okay, we will have this quiz on. Sebab kalau performance, assessing performance, ingat lagi tak kita akan ada dua jenis assessment kan. Bukan yang summative assessment bagi markah tu. Yang formative assessment tu. Bagilah quiz ke. Quiz kan sekarang dah canggih. Kahoot lah, quizzes lah, game lah kan. So you just to assess their performance, okay, on that particular topic. Okay, meaning that more on monitoring their what we call that, the understanding, the progress. Okay, right. And finally, enhancing retention and recall. Okay, apply this to your, bagilah sikit orang kata petas. Kalau dah faham, cuba apply. Okay, right. So kalau kata dalam bidang komputer, kalau kata sebab dulu memang tak faham benda ni. Okay, jadi saya ambil satu konsep sebab saya daripada bidang komputer, saya akan tengok, okay, kalau kata komputer dia ada input, dia proses, dia ada output. Kan? So proses ni dia kena proses lah input tu supaya jadi output yang meaningful. Okay. So jadi kita nak kena test lah. Okay, kalau kata input tu dah proses sebab kita dah ada input semua, ini adalah proses dia. Okay, sekarang apply this to your apa-apa-apa. Okay, maksudnya kita nak tengok output dia tu berkesan dapat output yang betul ataupun tidak. Okay, so ini yang berlaku dalam teknis 9 events of instruction. Okay, so satu-satu. Itu kaedah dia. Kalau kata masuk kita follow ini, maksud dia dalam kelas kita pun orang kata apa tahu. Lepas ni kena buat ni, lepas ni bagi tahu ni, lepas ni macam ni. Okay, right. Okay, second model, I-CARE-ID model. I-CARE Instructional Design Model. Okay, right. First, introduce. Okay, dia ada, kalau I-CARE ni maksud dia I-C-A-R-E lah. Introduce, content, apply, reflect on, and then extend. Okay, so introduce what? Introduce learners to what it been learned. Okay, right. Okay, so today we will study on cybersecurity, for example. So this is my field kan. So today we will study on security. Bagi tahu dia. Okay, the objective of this topic apa. Okay, right. And then content. Content of lesson is presented involving active participation. So the student need to be active. Okay, we need to engage the student, right? Okay, so we want to achieve a highly secure environment. So in this case of data management, for example, okay, what do you think, okay, the core or the main factors, okay, that contribute to data breach?
Okay. So kita kaitkan balik, involvekan dia dengan apa yang kita nak mengajar. Tanya dia. Sebab student ni kadang-kadang ataupun paling mudah sekali tanya dia experience. Okay, do you have any experience being scammed? Contoh dia kan. Nanti banyaklah dia punya tu. Sebab kita nak kaitkan dengan apa yang kita nak ajar. Okay, then apply. Lepas tu kita ajar. Okay, apply new knowledge and skills with practical activities. Okay. Dah kita bagi tahu penerangan apa semua, then looking into the current education practices. How do you think the theory that we have covered just now can improve on this. Ini nak buat orang kata apa, nak buat aktiviti dia macam mana. Okay, right. And then reflect on what has been learned. So kena ada reflection, tengok dia faham ke tak. So based on your experience, which technology is best to be implemented? Justify your answer. Ini untuk dia apply balik. Apa yang dia dah belajar. Dia untuk dia recall. Untuk dia recall balik apa yang dia belajar, apa yang dia jawab tadi. Right, and then extend learning of lesson by providing alternative resources. Now browse this website for more information and then explore the cybersecurity principle guidelines. Right, kita bagi dia. Sebab ada yang pernah tanya saya, kalau kata kita tak bagi lecture sepenuhnya, so the student ni dia akan tertinggal ke maklumat. Kan, jadi nanti dia tak tahu apa yang terjadi sekarang. So we have to tell them. Yalah, memang kita nak bagi tahu, but then don't tell them directly. Guide them. Guide them to go. To get that information. Guide dia orang. Bagi. So these are the references. So for this one, find this one. For this one, find this one. So that they have the effort. Bukannya masuk kiri, keluar kanan. Kalau masuk kiri, tinggal tengah untuk dia proses, dia ingat tak apa. Tapi kalau masuk kiri, keluar kanan, then that's all. So no point of we telling them everything or we spoon feed them. Kalau spoon feed juga boleh, tapi jangan spoon feed sampai kenyang. Kalau kenyang satu sudut selalu kenyang, yang kali ni bagilah suku. Yang lain tu cari sendiri. So that at least they have some guidelines. So nak tahu benda ni dia kena buat ni. So this is the iCare ID model. Right? Right. And this one Keller's ARCS model. So kalau kata Keller's ARCS model ni, they look more on the motivation. Especially on digital content. Digital content ni masalah dia satu je. Orang tak ada motivation. Especially macam MOOC ke, kalau kata MOOC 100% register, less than 20% complete. Sebab apa? Dia tak ada motivate. Dia tak ada motivation. Right? So this one, kalau ARCS stand for attention, relevance, confidence, satisfaction. So attention again. So first thing first, you need to get the attention. Kalau tengok kat ni pun dia suruh get attention. Kalau tengok yang tadi iCare pun dia kata get attention. Kalau kata yang ini memang sasar kena get attention. So get their attention first. Especially kalau kita subjek yang tak ada kaitan. Sebab pernah tak kena orang kata apa, tanya dengan student, pasal apa nak kena belajar? Kalau kita kenapa kami perlu belajar subjek ni sedangkan subjek ni tak ada kaitan pun dengan bidang kami. So first thing first, definitely you need to get their attention. Right. So here, in order to get their attention again, you have to use their real stories, branding and challenges. Tanya dia real stories. Have you ever faced this situation? Kalau kata sistem tu, tanya dia, what is your best and worst system that you have been used before? Kan, kalau tanya best tu tak payahlah, selalu tanya yang worst. Nanti dia akan bagi tahu. This is the worst. Bila dah tahu sebab dia, then baru masuk sebab kenapa perlu belajar subjek ni? Kenapa perlu belajar topik ni? Sebab kita nak relatekan dengan dia punya own experience. Then relevance. Bila dah dapat attention dia orang, so you have to make them feel that topic, that subject is relevant or is related to them. Either to their life, either to the fields, either to the program, the subject that they're registered to. Right. So here you need to identify clear benefits relate to work situations. Kalau kata nak mudah, memang kaitkan dia nanti bila you dah kerja, macam ni. Right. And then confidence. Bila dah dia rasa dia dah sebenarnya dah betul lah subjek kena ambil. Topik ni kena belajar. Then only they feels confidence. And then you have to make them feel more confidence. Right. So nak tahu dia confident tak, macam mana? So through the assessment bagi exercise. Bila dia buat exercise, dia boleh jawab, faham. So
adalah orang kata apa, confident dekat situ. Oh, okay, so I can do this. Okay, right. And then finally, so bila dah ada confidence, they need to feel satisfied with the subject, with the topic. Okay, so this one, track completion of the learning and praise performance. So yang ni kena bagi reward sikit lah, intrinsic ke, extrinsic ke. Kalau intrinsic tu, puji pun dah cukup. Okay, good, well done. Okay, great. Okay, great job. Okay, so kalau kata dalam online, kalau MOOC ke, kalau ni boleh bagi badges. Kan, jadi student suka kumpul badges. Kalau kata dalam kelas mungkin boleh bagi orang kata apa, macam bukan token lah, macam orang kata apa, hadiah kan. Okay, so this is for your kata apa, today's performance. So dia suka benda-benda macam ni. Okay, so this is how to maintain, okay, the student motivations, okay, in learning, right? So using Keras ARCS model. Okay, itu secara ringkasnya on instructional design. Sebab ini bukan kelas instructional design, tapi nak bagi tahu itu kaitan dia, right? Okay, kemudian, dah tahu, okay, bila dah buat semua tu kita dah tahu dah. Okay, masuk kelas nak buat macam ni, activities dia macam ni, nanti nak assess dia macam ni. So you already have the flow. Okay, selalu lesson plan kita letak je kan. Sekarang ni bila dah ada instructional design, it's actually you have the flow. So masuk kelas lepas ni nak buat macam ni, nak tanya ni, nak discuss ni. Okay, so it will be more systematic. 2 jam tak rasa kelas. Okay, right. Now, masa yang ditunggu-tunggu. Okay, digital tools for 21st century education. Right. But then now, okay, what's next? Okay, bila dah tahu, kena fikir, do you need to develop a new content or you just want to integrate the tools to the existing content? So nak buat yang mana? Nak yang mana sekarang ni? Okay, to develop or to integrate. Okay, right, kalau ikutkan dua-dua kena buat. Okay, kalau to develop, at least we have our own innovation. Okay, we have our own content, we have our own orang kata apa, materials. Okay, but then due to the time constraint, so better go to integrate. Okay, so you just integrate whatever digital tools that we have into the current practice. Okay, right. Sebab apa saya pun pilih untuk integrate? Okay, because I just tadi ingat tak tadi soalan saya kata macam mana nak embed the 4 C's, okay, into our current kata apa, class, our current setting. Okay, classroom setting. Nak masukkan 4 C itu macam mana? Kalau yang dah ada, alhamdulillah, well done, congratulations. Okay, you're great lecturers, you're great educators. Okay, right, thumbs up. Okay, but then yang tak ada, it's never too late to learn new things. Okay, so that's why we have these kinds of webinars, okay, so that we can share the experience, we can share the knowledge. Okay, so now first untuk develop mungkin susah. Okay, now integrate. Just sometimes, okay, when you integrate, okay, you integrate the tools, it also can become an innovation. Okay, you're being creative. Okay, you being creative sebab bukannya senang nak dapatkan tools yang bersesuaian dengan activities. Okay, so it's actually when you refer back to whatever you have done, it's actually you have come up, okay, with one kind of innovation. Okay, yes, right, you're being creative. Congratulations. Okay, right. Kalau yang belum, okay, so this is the time for you to be creative, right? Okay, right. So kata apa, nak develop memang banyak. Kalau kata nak develop, you kena tahu dia punya model, you kena tahu dia punya software. Okay, sama juga. Kalau kata integrate pun, ya. Okay, tapi model dia, kita just refer kepada instructional design yang kita pilih tadi. Kemudian, nak integrate macam mana, tools apa nak guna, okay, kita akan pilih yang mana bersesuaian. Okay, again. Right, so the tools that I prepared, okay, basically will fulfill, okay, the 4 C's of digital skills, 21st century education, right? So we cover on the 4 C's, okay, collaboration, communication, creativity, critical thinking. Okay, insyaAllah. So all these are the tools that we're going to cover, right? Sempat ke? InsyaAllah. Okay, right. Okay, so when we talk about the tools, okay, I would like to highlight these things, okay, sebab tools ni memang banyak. Okay, memang banyak. Web 2.0 tools memang banyak. Now we have the Web 3.0 tools. Okay, banyak sangat. Right. Okay, but then which one to be used?
Okay, so now, okay, my advice is for the educators, please don't get overwhelmed with the tools. Okay, so it is good to know all, to know more tools. Okay, it is advantage for you so that you can choose which one is relevant, okay, to your subject, relevant to your students. Okay, right. But then, kalau kata saya suka kata, saya selalu suka bagi tahu, okay, just be jack of all trade. Okay, dulu master Tuan kan, tapi this one master Tuan. Okay, dalam banyak-banyak tu pilih satu dan masterkan teknologi tu. So that you can manipulate the technology. So don't let the technology to manipulate you. Nanti you jadi mangsa teknologi. Right? So now you have to manipulate the technology. Right? That's why I said that you just choose the technology which is suitable and yang mudah nak guna, right? Okay, that you're comfortable with, okay, and then master that tools. Right? Okay. Okay. Right. Okay. So yang ini nak tengok yang saya ambil contoh iCare model tadi. Okay. Right. Kalau kata yang ini nampak tak ada 4-4C ni. So the first one, introduce learners to what what is to be learned and the content of lesson presented involving active participation. So yang ini contoh dia tadi. So yang ini akan melibatkan communication. Okay. So we communicate with them. Okay, instead of sometimes, okay, kalau kata yang ini, let them to communicate. Okay, communicate ni maksud dia bukan kata nak kena, orang kata apa, orang kata apa, minta dia present, okay, tanya pendapat. It's also one kind of communication. Okay, right. And then the third one, apply new knowledge and skills with practical activities. Okay, right. So this one, okay, saya letakkan dia as a creativity. They need to be creative in order to apply the skills that they have learned. Okay, right. And then reflect on what has been learned. So based on your experience, which knowledge is best to be implemented? So they have to think. Okay, ada critical thinking dekat situ. Okay, and then extend learning of lesson by providing alternative resources. Okay, so saya bagi extra work for them. So it could be collaborative work. Okay, it could be normally, okay, just make it as a collaborative work. Okay, explore the cybersecurity principle guidelines and okay, come up with what. Okay, right. So that one would be collaborative. So we have the 4 C's here. Dah ada 4 C. Okay, nampak tak tadi kita dah ada flow. Dia dah ada flow, kita dah tahu nak buat apa. Okay, dan kita match kan. Oh, yang ini, okay, highlight the communication. This one will highlight the creativity. This one highlight the critical thinking. So this one highlight collaboration. Okay. Collaboration ni tak kira lah, bukan kata kena satu kelas. Okay, dalam satu kelas pun boleh, dalam big group pun boleh, dalam small group pun boleh. Okay, just in pair pun boleh. Okay, so just let them to collaborate. Okay, right. So nampak tak? So kita dah ada flow. Okay, dah tahu aktiviti apa nak buat. Okay, and then okay, we just match. Oh, nanti kita akan decide. Oh, tak ada untuk this 1C is missing. So then kita boleh identify, oh, which part, kat mana kita nak masukkan. Okay, right? So itu kaedah dia. Okay, so that's why saya terangkan juga, I have to expand on the instructional design and also introduce you the models. Okay, the common models that use in instructional design. Okay, so that we know how we want to implement. Okay, right. Okay, so first thing first on the communication. Okay, so communication ada 5. Right? So ada 5. So communication ni again, kita nak buat apa tadi on communication? So to train them how to communicate well with others. Okay? So here we have remind, we have Slack, Seesaw, Flipgrid and Wakaru. Okay? Right. Kalau remind ni untuk apa? Okay. So remind ni, okay, so this is how you can communicate with your students. Okay, remind. Okay, yang kedua, Flipgrid. So Flipgrid ni, if you want them to communicate in forms of video, okay, nak come up dalam bentuk video, right? Okay, so this two allow teachers, okay, or educators to create grids of discussion topics. Okay, right. And then Slack. Slack ni dia macam WhatsApp, dia macam Telegram. Okay, but then this is an online tools. Okay, Slack. Okay, and then Seesaw, right?
Okay, we have Seesaw. Seesaw ni is actually one kind of LMS. Okay, learning management system. Dia macam konsep dia sama macam orang kata apa, UFuture, sama konsep macam Google Classrooms. Okay, and then Vokaru is if you want them to communicate, to record their voice. Okay, the assessment in forms of audio. Okay, assessment in forms of audio. You can use Vokaru. Okay, so let's look. Right. Yep. Yeah. Okay, so remind. Okay, so this is remind. Okay, right. Satu sekejap. So we have remind, so we have Flipgrid. Okay, right. So this is satu. Okay, and then we have Slack. Okay, and then we have Seesaw. Okay, sorry. Okay, and Vokaru. Okay. Right. So yang ni okay, just create one group lah. Right. So you can add okay, students, okay, yang ini add parents, okay, or you can collaborate with other lecturers, okay. Right. So okay, ini untuk masukkan you punya students, okay, and then you have the printable instruction to join, and then you can share the link, okay. Right, this one for remind, okay. Later on you can boleh discuss kat sini sebab dia punya features dia lebih kurang, sebab I don't use remind, but I just want to show you if you want to go through remind, okay. Right, and then Flipgrid. Flipgrid mantul, memang, okay. Right, so Flipgrid, so means that, okay, for example this one, okay, you just give the introductions, okay, welcome to apa-apa, so introduce yourself, okay, you can give the instruction, share goal, okay, for this school year, tell us something special about you. So they can create, you can turn on the camera, okay, and then it will capture the video, okay, and then following the instructions, okay, and then they can submit. Okay, so this can be one way of communication, okay, with the students, right? Okay, so others, I have one. Okay, belum. Right. Okay, so that one on Flipgrid. Okay, and then Slack. Okay, right. Can create a workspace. Right, put in your group. Okay, one. Okay, you have to add the teammates. Okay, then you have all the channels. Okay, yang ni masukkan ni dua ada channel. Okay, chapter 1, chapter 2. So you can have the discussion there. Okay, ini sebab dia orang kata apa, online untuk communication. Okay, so konsep dia sama macam instant messaging. Right, and then you have Seesaw. Okay, right. Okay. Okay, so this is one kind of what we call that
So you still have to add the students, okay, and then ini macam orang kata apa, what you call that, this is the LMS, okay, learning management system, okay, the function is equivalent some sort of macam future dan juga macam kita punya orang kata apa, macam Google Classroom, okay, right, so okay, right, so this is how it look like, okay, right, so you can present to the class, okay, right, okay, and then the students can automatically give the feedback. Okay, ini untuk seesaw. Okay, so you can add pictures, okay, and then add audio, okay. So ini dalam seesaw, right. And then Wakaru, so you know that the latest trend, okay, in education or in 2022 is podcast. So podcast pun ada salah satu dia punya latest trend, okay. So here you can use Wakaru to record your lecture or to record your instructions, okay, and then you can, for example, okay, right, okay, so this is our first session, okay, welcome to the session, okay, you can give all the instruction here, okay, stop, okay, and then you can save and share. So here, right, you can download, okay, the audio, okay, or you can just automatically directly share the audio, okay, right. So ini kalau pakai Wakaru. Okay, right. So another one that I want to share instead of this, okay, you can use Telegram as well, okay, for communication, right? Okay, right. If for my group, okay, so this is how I communicate with my students, okay, right? So using Telegram. So this is another way of communication as well. Okay, so meaning that, okay, if for Telegram you can create channels, okay, to have, in order to have a systematic communication with your students, okay, giving instructions and so on, right? So these are some of the what you call that tools that you can use for communication. Okay, right. Okay, so next is collaboration. Okay, so how to let them work with others. Okay, so how to let our students to work with others. Okay, tadi kita dah ada satu activity untuk collaboration. So you need to find the what we call that the right tools. Okay, so tools apa yang digunakan untuk collaboration. So these are some of the tools. Okay, so we have Trello, Jamboard, Padlet, Wakelet, and so Google. Okay, right. So let's see. Okay, right. So for Trello, you can have the mobile version and also the online version. Okay, web version. Okay. Okay, and then Jamboard. Okay. So let me open up all first. Padlet. Google and Wakelet. Right. Okay. So Trello is actually for project management. Okay. So if you want to monitor your student, okay, for their collaboration, for the assignments, for the project, okay, you can let them use Trello. So Trello is actually they use the concept of Kanban. Kanban ni satu konsep yang digunakan oleh Motorola. They first introduce concept of Kanban, okay, in order to help them to manage the organization. Okay, right. Okay. Okay. Right. So these are the concept. Okay, you have the to-do list, okay, the doing, okay, and then the done. Okay. Right. So yang ini boleh add card, okay, and then you can add what you call that your students. Okay. Right, you can see all the what is happening here. Okay, right. So this is the what we call that the Trello concept. Okay, basically used for project management and it's good for collaboration. Okay, right. So this one, okay, right. Okay. So Jamboard is actually is a interactive whiteboard. Okay, for interactive whiteboard provided by what we call that Google.
Okay, right. So this is how you can create what we call that different Jamboards. Okay, maksud dia kalau kata ada group, okay, you can create one Jamboard for every students. Okay, so that you can monitor their progress. Okay, right. For example, for this one, okay, this one Jamboard. Okay, so this is the communication or the what we call that the answers, okay, or the feedback from the students. Okay, right. Okay, so they can see how they work. Okay, kalau kata real time, okay, you can see them orang kata apa, completing all the tasks. Okay, this one for Jamboard. So Jamboard ni dekat mana? Google. So masuk je dalam akaun Google. Okay, go for Jamboard. Okay, maksud dia dekat sini, carilah ada Jamboard. Okay, right. And this one, okay, Padlet. So Padlet ni pun memang banyak sangat dia punya orang kata apa, options dia. Okay, right. So for example, okay, so this is what how I use Padlet, okay, for what we call it for this workshop, okay, so that I can see, okay, how my students, okay, how my participants what we call that collaborate, okay, on the task and so on. Okay, right. It's actually you can do a lot with what we call this boleh buat macam-macam dengan Padlet ni. Okay, for example, because they have 7 different what we call this layout. Okay, so if for wall, okay, so you can have this one examples of okay, for example, okay, so discussion, okay, you can have this kind of collaboration. Okay, this is the layout wall. Okay, and then if for stream, okay, right. So if you want to have your reflection with your class, or you want to have one kind of blogging, okay, so or e-portfolio, okay, for your students, okay, nak buat e-portfolio kan, so you can use this one. So okay, you can use this concept, okay, the blog concept. Okay, so then ask your students, okay, to write down the reflection of every end of the topic, apa reflection dia, ataupun dia punya orang kata apa, the best part of the topic that they learn for that certain topic. Okay, right. So you can put into form of this. Okay, boleh jadi e-portfolio. Okay, and then grid. Okay, so grid you can have this one. Okay, let's say for this one is book review. Okay, you might have what you call that literature review part. Okay, so whatever reviews kind of exercises, okay, for the students. Okay, right, and then shelf. Shelf ni yang selalu yang terguna lah. Yang tadi saya tunjuk tadi pun shelf. Okay, this one. Okay, right, in forms of map. Okay, right. Okay, and then canvas. Okay, right. So canvas yang ini you boleh buat untuk dia buat mind map. Untuk buat mind map. Okay, you can see them collaborate. Okay, so maksud dia, okay, how they work together, right? Okay, and then timeline. Okay, so ask them to go for what we call that timeline. Kalau ada activity yang berkaitan dengan timeline. Okay, so this is fine. Okay, right. Okay, so all these are for Padlet. Okay, right. Okay, so flip grade ada limit tak? Berapa orang kita boleh add? Tak ada. Okay, betul. Thank you. Right, and then interesting, yes. Okay, and then okay, then Koggle. Right, so Koggle is actually for you can make mind map. Okay, so this one also one kind of activity that you can give to them, okay, for collaboration. Okay, right. Mind map. Okay, then how they can collaborate? It's actually, let me show you. Okay. Right. Because you can have this one, create a folders, okay, then they can start to share with their friends. Okay, create folders, okay, and then they can share the folders with their friends. Okay, right. Okay, and then Wakelet. Wakelet ni pun best juga. Okay, Wakelet ni pun best juga. Okay, macam soalan tadi kan, just give them one question. So, okay, explore this website, okay, and then
explore the guidelines and whatsoever, right? Okay, so you just can link them to this booklet. Okay, right, for example, okay, that's one. Okay, just link them to the website. Okay, right. Okay, just paste the website here. Okay, that you will open at the website. Okay, that definitely can help them lah. Okay, and then they will give their opinion here. Okay, so kalau yang ni bagi dekat satu kelas, okay, can see that they orang kata apa, they can do the collaboration there. Okay, for example, okay. Okay, so these are also, instead of you share with your groups, okay, you can share, okay, the worklet, okay, to the whole world as well. Okay, right, sama juga macam dengan Padlet tadi. If you keep it private, then you can share the link with your students. Okay, then also you can make it public so that others also can join your activities. Okay, right. So this is worklet. Okay, right. Okay, on. Okay, right. Okay. Okay, so all these are the tools for collaboration. Okay, tools for collaboration. Okay, done on the collaboration. Okay, so next we move to critical thinking. Critical thinking. Okay. Right. Okay, so critical thinking we have at puzzle, okay, hyperdox, okay, Weebly, Go React, and Pixton. So yang ni pun lagi menarik sebenarnya sebab critical thinking ni sebab dia punya task tu agak kata apa, you can say that it's quite tough. Okay, the task is quite tough. Okay, because they need to think outside of the box. Okay, so we need to, if possible, you just provide them with a interesting platform. Okay, so that they can think better. Kata apa, kalau platform tu cantik ke apa kan, sometimes you can kata apa, make them kata apa, be more creative. Okay, right. So at puzzle, you have hyperdocs. Okay, and then Weebly. Okay, and then we have Go React. Okay, and then we have Pixton. Okay, right. Okay, at puzzle, just single sign on je lah. Okay, pakai Google. Okay, right. So add puzzle. Okay, right. So let's see. Okay, so these are some examples, yeah. Kalau kata pakai puzzle. Add puzzle ni means that okay, when you can put questions okay, on video. So instead of you just give your students okay, the video, okay, lepas tu kata kat dia, okay, watch this video, okay, and then you left them. So that's all. So
student pun kita tak tahu dia tengok ke tak tengok, okay, and then we never know whether they understand or not, okay, on the content of the video, okay, whether they got the points, okay. So this is another way of using video, okay, as the activities, okay, right. So you can use a puzzle whereby you can add questions to the what you call that, video, right. So let's see. Okay, subject. You just choose one subject here. Okay, let's see. Maths. Okay, right. Okay, right. Okay, right. So choose one. Okay, right. So this is a video, okay, 9 minutes video, 9 minute long video. Okay, so instead of you just bagi dia tengok video 9 minit, tak tahu apa-apa, okay, so this is what you can do, right? So you can see that this video events, okay, so at these seconds, okay, there are questions, okay, multiple choice questions, okay, all these are multiple choice questions, okay, see, right? So we just play the video, okay, seconds on 20 seconds, okay, 27. Okay, we just do this one. And multiply it. Okay, right. So this is minute 20 second tadi, right? So exponents, okay, this is the questions, okay, repeated multiplication, right? So this is the question, right? What are exponents? Okay, right. So jawapan dia apa? Okay, yang ni dia punya jawapan tadi. Okay, video preview. Sekejap balik. Okay, contoh. Right, so you have, yang ni ada banyak sikit. Okay, kita tengok. So 43 seconds. Okay, dekat dia 43 seconds. Hey guys, we're learning a new exponential and now quadratic functions. Okay, right. So stop. So dah ada soalan dekat sini. Describe the shape of exponential function. Yang ni apa dia, bentuk dia? V shape, boomerang, U shape. Okay, so straight lines. Yang mana pun tak tahu, jawab je lah. Okay, U shape. Right, and then submit. Okay, right. So salah. Jawapan dia boomerang. Okay, right. Okay, so continue. Okay, so next one at minutes 1.5 seconds. Okay, there will be another multiple choice questions. Okay, and then at minute 2 minutes 40 seconds, there will be an open-ended questions. So, kita tengok macam mana yang 2 minutes ni. X is your exponent, negative 2 for x. And x is 0, 2 to the 0. When I plug in negative 2 for x, I get 1/4. So fill that in your table. Pause the video, fill in the rest, plot those points, and I'll show you what you get. All right, so you already paused. Now I've got negative. Okay, right. So this is an open-ended questions. Okay, so what values did you get for? Okay, this is the questions. Okay, right, and then just put the answers. Okay, skip, submit. Okay, right. So to be graded. So kalau kata open-ended ni, definitely the lecturers need to mark the questions. Okay, right. Then continue. Okay, so this is using add puzzle. Okay, so you can add your own content. So here you can discover video content. You can use other contents. Okay, and then upload videos. Okay, if you have your own video or you want to record a video. Okay, or you want to have one student project. Okay, right, so you can upload the video, for example. Okay, right, choose a file. Ada video tak? Tak ada dalam ni. Okay. Tak cuba pula video. Okay, you can upload one video. Okay, then I can add all the questions to the video. Okay, right. So they want add puzzle. Okay, next you can use hyperdocs.
Okay, hyperdocs here, as per the names, is hyperdocument. So meaning that this is a digital documents. Okay, so what I can do, this is examples. Okay, for example, subject, okay, mathematics. Okay, so you can add all the what we call this orang kata apa, boleh guna masukkan all the documents, okay, related to the topic. That's all the subject. Okay, maths lessons. Okay, and then for example, you have the PowerPoint slides here. Okay, and then you have all the videos. Okay, right, and then see that you can collaborate with others as well. Okay, so this is what we call this, hyperdocs. So the concept of hyperdocs lebih kurang macam dalam Google Drive. Okay, right. And for critical thinking, so okay, next is Webly. So Webly is orang kata apa, online web editor. Okay, right. Okay, right. So if you notice, okay, every year there will be one question, okay, asking you whether you want, whether you have apply, okay, e-portfolio as one of the assessment, or have you plan, okay, for having e-portfolio as your assessment and so on, okay, to your subject, okay, right. So this is one of the way, okay, instead of you creating using Wix, okay, using Canva, using Google Sites, okay, this is another option. Okay, you can go for Weebly. Okay, so buat portfolio, select portfolio, and then here you have all the template already. Okay, right. Okay, select one template. Okay, and then right, so you have home, about, okay, and then contact. So you just fill in the fill in the contact. Fill in all the details here. Okay, just using the contact. The template. Okay, start editing. Okay, then you can start edit. So basically, Weebly is to create a website. Okay, so this is very good if you want to apply, okay, or use it for e-portfolio. Okay, right. So ask your students, okay, instead of they write the answers, okay, submit you what we call that files of papers, okay, or just send you the PDF files, okay, right. Just let them, okay, create an e-portfolio for this, okay, have use Weebly, okay, and then upload all the questions or all the answers here. Okay, they at least ada 2-in-1. Dia dah ada e-portfolio, okay, and you also have fulfill your KPI, okay, in using or applying e-portfolio, okay, as one of your teaching activities. Okay, right. So it's just a drag and drop concept. Okay, so it's very easy to create a website. Okay, so if you want to create your own portfolio using Weebly, also can. No problem. Okay, right. Okay, so Go React also, okay, another kind of video for video assessment. So meaning that you can give feedback, okay, on the videos. Meaning that if you can ask your students, okay, to give feedback in forms of video, and then you can give feedback on that video. Okay, so this one using Go React. Okay, and next one. So this is very, what we call that, interesting. Okay, right. So Brixton. So ask your students to create comics. Okay, so definitely they love, okay, to do this. Right. Okay. Right. Just log in. Okay, no to worries. Okay, everything will be guided. Okay, step by step. Okay, know how to come up or how to create your own we call this comic. Okay, right. Tak ada kenapa pula. Okay, they cannot find, no problem. Okay. Right. Okay, hold on. I just. Okay, take a tour. Right.
Okay, so here you can create avatar. Okay, just go to this one, theme photo. Okay, comic world. Okay. The Pixton Comic Builder is so easy to use. A simple click through the tabs gives you options for creating characters and scenes. Adding text can be done by typing or by voice. You can add an expression to your characters, change a pose, choose an outfit for your character, and so much more. Okay, right. So lesson ideas. Okay, nak tengok contoh pun boleh ada dekat sini. So this is Pixton. Okay, right. So 3D shapes. Okay, so here can see all the objective. So dah boleh tailor terus dengan dia punya orang kata apa linear outcome. Okay, critical thinking. Right. Okay, so analyzing author's work. Okay, area and perimeter. Okay, so learning maths is now very fun. Okay, so you can have comics on maths. Okay, right. Okay, so you can create this, okay, using what you call this, Pixton. Okay, right. Okay. Right. Okay, so that's all for critical thinking. Okay, critical thinking. Okay, so instead of just bagi dalam PDF, okay, those are the tools that you can give to your students, okay, to for them to play around, okay, and at the same time submitting the answers. Okay, right. And finally for creativity, okay, so creativity ni again, so kata apa, to think out of the box, okay, meaning that you give questions, okay, but then again no more submitting piles of files, okay, or PDF files, okay. Also after this dah masuk dalam kelas, face to face, no more printed assignments, okay. But then minta dia orang buat dalam bentuk macam ni, okay. So first one is book creator. Okay, right. Okay, book creator, and then you have Bansi. Okay, right. Then Canva ada, Canva mesti ada, right? But then here I put it under creativity. Okay, Canva I just put it under creativity, and then video. Okay, and then finally you have class tools. Okay, so book creator is actually to create an ebook, right, or flipbook. Okay, right. So you can see whether we have the examples here. Okay, digital portfolio. Okay, right. So all these are the types of books. Okay. Kind of your projects. Okay, can have the activity book, right? For example, sekejap. Okay, dia macam flipbook, okay, not flipbooks, okay. Yang ni pernah
Okay. Got this one. Okay, right. So this is own ebook, right? And then create multimedia files. Okay, right. So allows you and your station. Okay, so yang ni pun menarik juga. Okay, right. Tak payah log in lah sebab nanti lambat. Okay, I just show you the examples. Okay, ideas lab. Okay, so while waiting for Bansis to load, okay, let's look on WeVideo. So WeVideo is online video editor. Okay, so online video editor. Okay, so this is easier for you to create a video. Okay, right. Instead of using CapCut lah apa semua kan, boleh gunakan WeVideo. Okay, so again, right, they provide you with all the templates. Okay, so teacher introduction. So lepas ni nak buat slide, dia tak payah buat ni. Okay, just masuk dekat sini. So ada template. Okay, then you can create your own video. Okay, right. So this is WeVideo. Okay, using the same concept, okay, as any online video editor or any video editor. You have the what we call this, the timeline. Okay, and then you have all the so all the features, okay, all the elements that you can add to your video. Okay, right. Okay, so this is free. WeVideo free. Okay, right. Another one, you can go for Bansis. Okay, Bansis pun sama juga. Okay, so all topic here. Let's just choose one. Okay, business. Okay, right. So this one. Okay, view this. Okay, and then the third tools, okay, definitely Canva. So Canva ni tak perlu lagi diperkenalkan. Okay, if you use your institutional email, definitely you can have all the features. Okay, right. Okay, so here you can create all. Okay, you can create whiteboards, presentations, social media, videos, okay, print products, website, and so on. So all these are the things that you can create using Canva. Okay, so nak buat website pun boleh pakai Canva. Okay, tapi but then it depends on the features that you want to add, right? Okay, and then WeVideo, and finally class tools. Okay, so class tools, okay, this one for interactivity. Okay, right, instead of you giving your students, okay, with the activity, why not you just share with them the tools, okay, and then let them be creative, okay, and then create, okay, the what you call that, whatever tools, okay, or whatever questions, okay, that related, okay, to the topic. So biar dia yang create. Let's say for example, you give one question, okay, for just now for creative, just give them one question, okay, and then ask them to create a game, right? Okay, or create an apps, okay, so using these tools, okay, and then submit. So they at least at one time you already have, okay, around 20 to 30 applications that you can use, right? Okay, and then definitely will be different from each other. Okay, tu you kena bagi tahu lah. That's why it is important to have that instructional design. Okay, right. Okay, so this is Bansi. Okay, business card. Okay, this one create a business card. Ini dia tak ada, what you call that. So this one dia tak.
Okay, saya tak nak login sebab kalau login lambat. Sebab saya nak tunjuk yang ini sahaja. Okay, right. Okay, so this is the second the template as well. Okay, right. So already you have the templates. Okay, you can use Bansi. Okay, so class tools. Class tool ada banyak. Okay, you boleh buat arcade game, okay, crossword generator. Okay, right. You just give to your students this tool. Okay, and let them to explore. Okay, and then let them to choose. Nak bagi mudah lagi, you just letak. Okay, you just highlight. Okay, what kind of application that you want. Okay, so definitely this one okay will enhance okay their creativity. Okay, right. So all these are the tools for creativity, digital tools for creativity. So basically, right, we know how to embed okay all the 4 C's okay into our teaching and learning. Okay, right, and then okay we have all these tools okay that can refer to. So after this okay hopefully no more PDF files okay, and then no more what I call that printed files okay, then enough with Kahoot okay, and then quizzes okay, that one you can use for assessment, and this one is actually for activities. Okay, so activities selalunya kita tak banyak tools kan. Activities pun kita pakai assessment tools okay, macam Kahoot, quizzes apa semua tu. Okay, and then kalau kata untuk assessment pun kita pakai definitely pakai tools tu. Okay, so all these are the tools that you can choose, you can use okay for embedding the 4 C's okay, into your teaching and learning. Okay, in order to fulfill this, okay, right, in order to achieve this one, okay, right, to implement this one, cybergoji. Okay, cybergoji, why? Okay, because okay we want to instill this okay 21st century skills to our students. Okay, right, and why 21st century skills? Because we want to prepare them okay for the 21st century challenge. Okay, and this is due to the learning revolution or education revolution and also the industrial revolution. Okay, right. Okay, so alright. Okay, so that's all for my presentation. Okay, alright. Okay, right. So that's will end the session. The presentation. Okay, thank you. I'm Erin Aniza Ahmad. Okay, so these are my contact details. Okay, should you want to discuss anything with me, please. Okay, feel free to contact. Right. So let me stop this presentation first. Okay, and then see whether there's any questions. Okay, right. Okay, is there any way that we have the soft copy as well? Okay, no worries. Okay, soft copy of the what we call that of the presentation will be shared later on by the what we call that secretariat. Okay, right. Contoh e-portfolio yang dah siap menggunakan Weebly. Okay, kalau kata Weebly tak ada lagi sebab saya menggunakan mostly I use Padlet. Okay, and also I use what we call that Google Sites, okay, to develop e-portfolio. Okay, Dr. Nur Hazarina, okay, I'm so sorry for that. Okay, for e-portfolio, okay, mainly if personally, okay, I have 3 platform. Okay, I use Telegram, I use Google Sites, and also I use Padlet, okay, to create e-portfolio okay, for my students. Okay, right. Okay, don't forget to fill in the attendance form. Kalau tak dapat sijil. Okay, Canva also, yes, also great field tools for embedding collaboration and creative skills. Okay, right. Okay, PowerPoint boleh buat video, Keynote, okay, boleh buat video, yes. Okay. Boleh share tak all digital tools, senarai dan apa gunaannya. Okay, nanti saya akan sharekan. Right. So what else? Okay, right.
So all the detail, the slides, okay, together with all the links and all the details, okay, will be shared by the what we call this, the secretariat, okay, to all the participants. Okay, make sure you fill in all the attendance forms, okay, right, for our, in order for our secretariat to share, right, to share the materials. Okay, right. So any questions so far? Okay, right. Okay, Alhamdulillah. Okay, so I think so that's all for our formal session. Okay, sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Okay, dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Okay, so with that, okay, I would like to thank everyone, okay, for your cooperation, okay, for joining the session. Okay, so back to the moderator, Cik Saiful Firdaus. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.